बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मैं ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज की जो वीडियो है ये मुख्तसर सी वीडियो है और ये भी स्क्रैप के बारे में ही है जो हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आप बहुत कम सरमाए में शुरू कर सकते हैं। पीछे एक मेरी वीडियो में एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि इसमें सर जी बहुत से पैसे लगते हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है। स्टार्ट स्मॉल एंड देन ग्रो बिगर। ये आप अगर शुरू से आप ये समझते हैं कि आप इकट्ठे ही जो है ना वो ले लेंगे मिलियंस का सौदा, तो वो ऐसे नहीं करते हैं। हमेशा स्टार्ट करते हैं शुरू में थोड़े से और बाद में उसको ग्रो करते हैं एज योर एक्सपीरियंस ग्रोज। तो ये जो बिज़नेस है ये बेसिकली जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो जो समझते हैं कि जो हम जो है डिफरेंट तरीके से स्क्रैप का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन ये शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन स्क्रैप का बिज़नेस कैसे, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो फेसबुक जो बहुत यूज़ होती है पाकिस्तान में, फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं आप, टिकटॉक को यूज़ कर सकते हैं आप, जो दूसरे जितने भी इंटरनेट के ज़राए जो यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में वो आप यूज़ करके, उसके अलावा आप अपना पेज बना सकते हैं फेसबुक पर और उसमें आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर कहीं जो है ना वो जैसे स्क्रैप है, तो उन्हें आप अपना फ़ोन नंबर दें और उन्हें कहें कि आप हमारा जो है ना ये नंबर है और आप स्क्रैप बेचने से पहले हमसे रब्ता करें, हम आपको मार्केट से बेहतर रेट देंगे। इसके लिए आपको मार्केट अपडेट ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ बिल्डिंग्स जैसे गिराई जाती हैं, ये भी एक काम है। रिसेंटली बल्कि हमने किया है, मेरे बेटे ने ये काम किया है कि उसमें पीएफ के अंदर जो है ना वो उन्होंने ईंटें ख़रीदी हैं, ब्रिक्स, जो बिल्डिंग गिरी थी, और वो फिर बाद में उन्होंने बेची हैं आगे, और अच्छा ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी उसमें अच्छी इनकम हुई है। तो आप भी ये कर सकते हैं कि जो बिल्डिंग गिरी होती है वहाँ जाएं, उनसे आपको ईंट का जो है ना वो पता होना चाहिए कि कितनी है, क्या रेट चल रहा है, आप उसके मुताबिक उनसे रेट तय करें। और अगर तो आपके पास कोई जगह है स्टॉक करने की तो स्टॉक कर लें, नहीं तो आप ये भी है कि डायरेक्ट जहाँ पर लोग बना रहे होते हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, और आपके लिए आपको कहीं स्टॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वहाँ से उठाते हैं और साथ जो है ना वहाँ पहुँचा देते हैं। और वो आपके कांटेक्ट होने चाहिए जो लोग जैसे आजकल रिक्शाज हैं, जो डिलीवरी वाले रिक्शाज हैं उनके साथ, या जो रेडी हैं उनके साथ, वो वहाँ पर आपको सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद सरिया होता है बिल्डिंग्स में, उसका आप सौदा कर सकते हैं। और ये आपने ऑनलाइन में आपने इकट्ठा करना, मैंने देखा है एक इंडिया में काफ़ी लोग ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन, एक तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि द स्क्रैप बॉय और समथिंग लाइक दैट, ऐसा उसका था, दी कबाड़ी वाला, सॉरी, दी कबाड़ी वाला। तो वो ऐसे करते हैं कि वो सारे इंजीनियर हैं और वो उन्होंने बताया हुआ है कि हम जो है ना अगर हम आपके पास लेंगे आकर तो हमारा ये रेट होगा, और अगर आप हमें यहाँ पर हमें दे देंगे, हमारी ये जगह है, यहाँ अगर हमें देंगे तो आप हमारा ये रेट है, हम आपको जो है ना 2 रुपये या 3 रुपये एक्स्ट्रा देंगे पर केजी के हिसाब से। तो अब लोगों पर डिपेंड करता है। लोग बाज़ दफ़ा सिर्फ ख़वातीन होती हैं, वो कहती हैं जैसे कि आप उसमें बताएं कि हम फ्रिज उठाते हैं, पुरानी मशीनें उठाते हैं, जो भी उसमें आप उठा सकते हैं। इसमें फिर आप उसमें दूसरा तरीका ये है कि आप जो जो मशीन वगैरह उठाते हैं उनको खोल के उसमें से आप उनकी जो मोटर है वो निकाल कर, उसमें से मोटर में के अंदर से फिर कॉपर होती है, कॉपर निकाल कर वो अलग बेच सकते हैं। तो जितना उसको बढ़ाते जाएं, जैसे जो भी आप चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की लेते हैं तो उसको आप अलग अलग करके बेच सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपको स्क्रैप में नई चीज़ ऐसी मिल जाती है कि जो है ना बिल्कुल सही होती है। कोई कंप्यूटर मिल जाता है, कोई लैपटॉप मिल जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपको मिल जाता है, वो आप सेपरेट जो है ना वो बेच सकते हैं। अपना पेज ऐसा बनाएं कि जिसमें बाय एंड सेल वाला हो, कि जिसमें आप स्क्रैप बेचते भी हैं और स्क्रैप ख़रीदते भी हैं। और अपना फ़ोन नंबर दें, अपना ईमेल दें, और लोगों से कांटेक्ट में रहें, और टाइम बता दें। अगर आप 24 आवर नहीं करना चाहते हैं तो टाइम बता दें कि इस टाइम से लेकर सुबह 8 से लेकर हमें शाम 8 बजे तक ये जो है ना वो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हम आपके उसी शहर से आप बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर हमने लाहौर में करना है, कराची में करना है, सरगोदा में करना है, पेशावर में करना है, जहाँ भी आपने करना है, कोयटा में करना है, तो आप बता दें कि या आपने एक मखसूस एरिया में करना है या पूरे शहर में ये कारोबार करना है। तो ये बहुत अच्छा कारोबार है। ऑनलाइन एक नया जो है ना वो ट्रेंड होगा पाकिस्तान में। अभी बहुत कम
کوئی کر بھی رہا ہے تو مجھے علم میں نہیں ہے کہ جو بندہ آن لائن کر رہا ہو، کیونکہ جیسے بتایا تھا میں نے پہلے بھی کہ لوگ گھروں کے باہر آتے ہیں، وہ آپ سے لیتے ہیں سامان اور وہ بہت آؤ کرتے ہیں، گتا لیتے ہیں، ردی لیتے ہیں. تو آپ جو اگر صرف مخصوص کرنا چاہتے ہیں، جیسے گتے کا کام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے نا وہ ردی کا کام کرنا چاہتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے جن میں نا بچت کم ہوتی ہے. جیسے یہ ردی ہے، ردی میں بچت کم ہوتی ہے، اخبار ہے، لیکن یہ اس کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. جیسے یہ انٹرنیشنل ماڈل ہے نا، جیسے میک ڈونلڈ کا، تو میک ڈونلڈ پاکستان میں تو انہوں نے بڑا وہ بنا دیا نا کہ ہائی فائی بنا دیا کہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم میک ڈونلڈ گئے ہیں. تو لیکن باہر جو ہے نا یہ عام آدمی کے لیے ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو آتے ہیں، کیونکہ وہ 10 سینٹس 20 سینٹس جو ہے نا پر برگر لے کر، لیکن وہ ملینز آف برگر سیل کرتے ہیں، تو وہ ان کی جہاں کر سیل کہاں جا کر پہنچتی ہے. اگر آپ کم منافع رکھیں گے نا، کہیں بھی کم منافع رکھیں گے اور آپ کی چیز سیل زیادہ ہوتی ہے، والیوم آپ کا زیادہ ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ آپ اس میں پیسے زیادہ بنا سکتے ہیں. آپ اپنا ایک دم جو ہے نا وہ ریٹ اتنا نہ رکھیں کہ لوگ آپ سے خریدیں ہی نہ. اور دوسری بات، جب آپ لوگوں سے خریدتے ہیں تو ان کو اچھا ریٹ دیں. اگر آپ کو سپوز کوئی بندہ جو ہے نا وہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر 30 روپے کلو سپوز لے رہا ہے کوئی چیز، تو آپ ان کہیں گے میں آپ سے 32 روپیز لوں گا جی، میں آپ کو 32 روپے کا 2 روپے سے آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا جب آپ ہول سیل میں کریں گے. تو یہ آج ایک میرے ذہن میں آیا تھا کہ پاکستان میں یہ ابھی کام نہیں ہے. آپ اپنی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں، ویب سائٹ سے آپ سیل کر سکتے ہیں، اور پیج بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا پیج سے کر سکتے ہیں. آپ شروع میں آپ پیج بنائیں فیس بک کا اور اس سے آپ سیل کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ منافع ڈالے گا. محنت کی ضرورت ہے. آپ کسی اپنے دوست کے ساتھ، کسی اور پارٹنر کے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ اس آئیڈیا پر کام کریں. آپ بھی ریسرچ کریں. میرے پاس مزید کوئی اگر فگرز آتی ہیں پاکستان کی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے نا وہ لوہے کا ریٹ یا جو بھی کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، ہول سیل میں کیا چل رہا ہے اور ریٹیل میں کیا چل رہا ہے، کس ریٹ پر آپ لیتے ہیں. اور آپ جتنی ورکشاپس ہیں ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے لوہا بیچنا ہوتا ہے جو، اور یہ جو بچے پھیرے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں ان کو وہ جہاں پر دے رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اچھا دیں. ان کو کوئی ایسا دیں مارجن کہ اگر آپ جیسے ہمارے وہاں شہر میں نا ایک بندہ ان کو صبح ناشتہ دیتا تھا، تو وہ ایک ان کے پاس آپ کے پرماننٹ وہ آپ کے ہو جائیں گے کہ وہ آپ ان کو ناشتہ دیتے ہیں اور ساتھ وہ آپ سامان لا کر آپ کو دیتے ہیں. تو یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. کیونکہ یہ ایک ثواب کا کام بھی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کو کہ اگر یہ سوچ کر کریں کہ وہ کہتے ہیں نیت اچھی ہونی چاہیے. اب یہ سوچ کریں کہ میں آپ سے انوائرمنٹ کو بھی فائدہ دوں گا، چیزیں جتنی ریسائیکل ہوں گی، جتنا جو یہ کباڑ ختم ہوگا، تو کیونکہ ہر چیز جو ہے نا وہ ریسائکلیبل ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، پلاسٹک کے شاپر بیگ تک جو ہے نا اس کی اینٹیں مان رہی ہیں، وہ ریسائیکل. پاکستان میں مشین میں نے دیکھی ہے جو پلاسٹک کے شاپرس کو گلاتے ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ بناتے ہیں، یہ اینٹیں بناتے ہیں. تو اللہ کا نام لیں، اس کاروبار میں آئیں. یہ کم پیسوں سے شروع ہونے والا بڑا کاروبار ہے. کم پیسوں سے شروع ہونے والا یعنی ایسا کاروبار ہے جو آپ کو دنوں میں جو ہے نا وہ امیر بنا سکتا ہے. تو امید ہے آج آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں. علم کا پھیلانا جو ہے نا وہ بھی صدقہ جاری ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.